ओम श्री श्री जगन्नाथाय नमो नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आज आसत भिडियो आम आलोचना करवा पतित पावन बानारे चंद्र एवं बिंदु रही कहीं पतित पावन बाना केउ संकेत को बहन करे से संपर्क में आसतु जाना। आपण मानकर अनेक दिन धरी यही प्रश्न रही जे पतित पावन बाना उपरे गोटे स्वतंत्र भाव में भिडियो को प्रस्तुत करतु। तेबे कार्य व्यस्तता हेतु मु भिडियो प्रस्तुत करि कारण रथयात्रा धारा विवरणी स्नान पूर्णमी ठार आरंभ कर नीलाद्रि विजय पर्यंत मु व्यस्त थी। तेणु आज आसतु जाना पतित पावन बानार से संकेत संपर्क में। दर्शक बंधु, आमर बड़ देउला 214 फुट 8 इंच से बड़ देउलर उत्तुंग शिखर में नीलचक्र रही महाप्रभुंर आयुध स्वरूप एवं स्तंभाकार जूपाकार भाव में महाप्रभुंर बाम भागरे रत्नवेदी से आरूढ़ होती। तत्सहित गोलाकार भाव में बड़ देउलर उत्तुंग शिखर में संस्थापन कर नीलचक्र उपरे पतित पावन बाना उड़ुछंती। जो बानार संदर्शन में जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते एकाकार हो महाप्रभुंर से दिव्य महाभाव निजक हजई था। कारण पतित मान को उद्धार करने निमित्त जो बाना उद्दिष्ट से बाना को जी भी देखीदिए सी मुक्ति पाई जाए तरी जाए बोली विश्वास करा जाए। एवं महाप्रभु जी होती से नीलाचल पति ही सीमानुपद्रव विनाशकृत पतित पावन चक्री पतित उद्धार प्रिय जे स्वयं पतित उद्धार प्रिय जे स्वयं पतित पावन विग्रह स्वरूप आपण मैंने देखिए सिंह द्वार भीतर गुमुट मध्य से पतित पावन विग्रह स्वरूप लेप प्रतिमा भाव में विराजमान अच्छा। नीलचक्र उपरे पतित पावन बाना को फरफर कर उड़ाऊँ। आपण मैंने जब देखिए पतित पावन बानार गोटे चंद्र रही गोटे बिंदु रही चंद्र और बिंदु को नहीं अनेक लोक अनेक कथा कहते। गत किछि दिन तले किछि वीडियो देखी जे अनेक व्यक्ति व्यंगात्मक भाव में परिवेषण करुछंती। अनेक व्यक्ति जुक्ति करुछंती मुसलमान मानकर धर्म जो पताकार तांकर रहुची चंद्र से चंद्र स्थान पाई। तेणु ये सब जो भ्रमात्मक कथा ये भ्रमात्मक जुक्ति हुए तो किसी व्यक्ति जुक्ति करिपारंती, किसी व्यक्ति बही लिखिंट आम से बही पढ़ी ये जुक्ति को कहूँ। प्रकृतर दर्शक बंधु ये सब भ्रमात्मक। कारण आपण मैंने देखु महाप्रभु श्री जगन्नाथ सत्यजुगरु विद्यमान अच्छा श्रीक्षेत्र पावन क्षेत्र में पुरुषोत्तमाख्यम सुमहत क्षेत्र परम पावनम जत्रास्ते दारवतनु श्री सोमानुषलीलाया। स्कंद पुराण कहती महाप्रभु स्वयं सत्यजुगरु यही भूमि रे विराजमान अच्छा माँ महालक्ष्मी सहित मानुषलीला को प्रतिपादित करुँच। आमर श्रीजगन्नाथीय संस्कृति श्रीजगन्नाथीय गोटे धर्म बोली कहीपर यहीठार ही सबु धर्म आरंभ होती। आमर सनातन धर्मर जी मूल पीठ सनातन धर्मर जी मूल संस्कृति सत्यजुगरु अच्छा। आम सीना बर्तमान कलिजुगर महाप्रभुर विविध लीलाखेला को देखुचे, मात्र शास्त्र पुराण कहती यही क्षेत्र को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जाइए स्वयं प्रभु लोकनाथ को संस्थापन करते। एवं आमर द्वापर जुगर पूर्णावतार प्रभु श्रीकृष्ण जितेबाला परामर्श देते पांडव पंच भाई को सेमाने क्षेत्र को आसी महावेदी आरोहण करते। तेणु विविध प्रकार शास्त्र पुराण मानक जहाँ वर्णना कर महाप्रभु कलिजुगर नुहति सत्यजुगर से पीठर अच्छा। अवश्य भिन्न रूप थे कहीं प्रथमे लक्ष्मी नारायण रूप से गुप्त क्षेत्र में विराजमान करते ब्रह्मा को दर्शन देते। ब्रह्मांकर प्रथम परार्थ स्वयं इंद्र नीलामणि प्रस्तर विग्रह स्वरूप सबरराज विश्वावसु द्वारा से पूजा पाइले एवं तत्पर चतुर्थामूर्ति विग्रह स्वरूप से सेठारे प्रकटित हेले। तेणु महाप्रभुंकर संस्कृति एवं तांकर प्रत्येकटी कथा गाथा लीला तत्व स्वतंत्रता रही यह केउठारु आसी नहीं, बरं यही संस्कृति सबु धर्म जाइए संस्कृति सबु संस्कृतिर आरंभ होइछि आम कहीपर। तेणु महाप्रभुंकर जो पतित पावन बाना चंद्र एवं बिंदु ता कौन संकेत दिए जे स्वयं प्रणवात्मक ब्रह्म महाप्रभु स्वयं प्रणव ब्रह्म स्वरूप एकस्य अनेका एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति एको देव सर्वभूतेषु गुणः एको देव नित्यलानुरक्त भक्त व्यापी अंतरात्मा प्रणवात्मक विग्रह स्वरूप प्रणव ब्रह्म रूप से निजे रत्न सिंहासन में विराजमान होती निज इच्छा मत एक अनेक हो जाती। चतुर्थामूर्ति स्वरूप पुणी सप्तदा विग्रह स्वरूप रत्न सिंहासन में आरूढ़ होती। तेणु जहाँ कहुए सिंहासन तु प्रणवमयी जातु मयोदिता अर्धमात्रा बिंदुजुता नाद पूर्ण स्वरूपिणे तस्या मध्ये जगन्नाथ स्वरूपेण विराजते चिदानंदमय स्वामी दारु व्याज स्वरूपपान।
ଏ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପରେ ଦାରବୀ ତନୁକୁ ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳା ଏବଂ ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ସମସ୍ତ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଲୀଳାର ଅବଲୀଳ କ୍ରମେ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ, ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଣବ ବ୍ରହ୍ମ। ଏବଂ ଏମିତିରେ ଯଦି ଶୈବ ମତରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସ୍ୱୟଂ ସହସ୍ରାର ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର ବାସ କରନ୍ତି ସଦାଶିବ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ନାଦ ସ୍ୱରୂପା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପା ପ୍ରକୃତି ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନରେ ପ୍ରକୃତି ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶକ୍ତି ଶିବ, ଶିବ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଶକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ରବି ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରହାଧୁବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିବ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଯଦ୍ୟା ଭବତି ଶକ୍ତଃ ପ୍ରଭାବିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଦ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ମିଳନର ରହସ୍ୟ। ଯେଉଁଠାରେ ନାଦ ଥିବେ ସେଠାରେ ବିନ୍ଦୁ ଥିବେ। ନାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା। ତେଣୁ ନାଦ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସମନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯାଏ, ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଏ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାରର ପ୍ରତିଭୂ ଭାବରେ, ତ୍ରିଗୁଣ ଶକ୍ତି ଭାବରେ, ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଭାବରେ ଏହି ନାଦବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ଓଂ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମରୂପାୟ ଦାରବ ବିଗ୍ରହେ ନମଃ, ଇଏ ଅକ୍ଷର ପୁଣି କ୍ଷର, କ୍ଷରାତୀତ। ତେଣୁ ଲୋକରେ ଦୁଇ ପୁରୁଷ କ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଖ୍ୟାତ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଇଏ କ୍ଷର ପୁରୁଷ, ଇଏ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ, କ୍ଷରାତୀତ। କ୍ଷରାତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ନା କ୍ଷରାତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେହେତୁ ପ୍ରଣବାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ ଭାବରେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ରୂପରେ, ତାଙ୍କର ସଂକେତ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ପତିତ ପାବନ ବାନାରେ ନାଦ ଓ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରଣବାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରୁ ଆସିନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମକ। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଣବାତ୍ମକ ବ୍ରହ୍ମ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପର ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ନୀଳଚକ୍ରର ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ଆହ୍ଲାଦିତ ଭାବରେ ଭରି ହୋଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ତରିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ମଣିଷଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେହି ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ସମୟରୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ବିନ୍ଦୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମର ପତିତ ପାବନ ବାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ କଥାକୁ କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ଯାହାଙ୍କୁ ସର୍ବ ଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ସର୍ବ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ସର୍ବପୂଜ୍ୟ ଦେବତା। ଶ୍ରୀନୀଳାଚଳପତି ଶ୍ରୀମାନ ଉପଦ୍ରବ ବିନାଶକୃତ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଗଲା? ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଶୋକ ପାପ ତାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସଂକେତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ, ଅ ଉ ମ, ଯାହା ସତ୍ଵ ରଜ ତମର ପ୍ରତୀକ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାରର ପ୍ରତୀକ, ସେ ପ୍ରଣବାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ସେ ପତିତ ପାବନ ବାନାରେ ନାଦ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସଂକେତକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଏହା ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଏଇଠାରେ ହିଁ ବିଜେ କରି ନିଜର ଲୀଳା ଖେଳାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରାଉଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନ ମାନସକୁ ଧନ୍ୟ କରାଉଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ପତିତ ପାବନ ବାନାରେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ରହିଛନ୍ତି ତାହା କେଉଁ ଧର୍ମରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାହା ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହନୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଭୂ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଗର୍ବିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ।